स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य पुस्तकर जय राजगुरु विषयटीर प्रश्न उत्तर कार्य आलोचना करवा। तो पिला माने जदि वीडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हो ताहले एबे करिनियो, कारण एपरी नुआ नुआ वीडियो तुमे माने सर्वप्रथमे देखिया को पाई परिबो आ निजर सांग मानकु मध्य शेयर कर। तो चलो प्रश्न उत्तर कार्य आलोचना करवा। आस कथा हेबा। 1 नंबर, गजपति कहार परामर्श रे शासन कार्य परिचालना करुथिले? उत्तर, गजपति तांकर कुलपुरोहित जय राजगुरुଙ୍କ परामर्श रे शासन कार्य परिचालना करुथिले। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्रेज माने केउ राजा को निज अधीन रखिबाकू चाहुथिले? उत्तर, इंग्रेज माने गजपति मुकुंद देव को निज अधीन रखिबाकू चाहुथिले। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिया पाइक मानकर नेता किए थिले? उत्तर, ओडिया पाइक मानकर नेता जय राजगुरु थिले। 4 नंबर, ओडिया पाइक माने काहा आगरे बेसी दिन लड़ी पारिले नाही? उत्तर, ओडिया पाइक माने शत्रुर गुड़ीगोला तोप कमाण आगरे बेसी दिन लड़ी पारिले नाही। क्वेश्चन नंबर 5, जय राजगुरु को केउठी और किपरि फांसी दिया जाइथिला? उत्तर, जय राजगुरु को मेदिनीपुर निकट रे थिबा बाघीतोटा नाल कूल थिबा एक झंकालिया बरगछर दुई डाल को एकाठी बांधी सेतिरे तांको दुई गोड़ को बांधी दिया जाइथिला। तापरे सेई बरडाल दुईटी को फिटाई दिया जाई तांको फांसी दिया जाइथिला। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषार कथा पढ़ बुझ और लेख। 1 नंबर, निम्नलिखित शब्द को व्यवहार करी गोटे गोटे सार्थक वाक्य गढ़। ताले वाक्य गठन करवा। गजपति, जय राजगुरु गजपति मुकुंद देवंकर कुलपुरोहित थिले। पाइक, ओडिया पाइक माने इंग्रेज मानक विरोध रे लड़ाई आरंभ करथिले। परामर्श, ज्ञानी लोक मानक ठारू परामर्श नेबा आवश्यक। आदेश, तुमर एही आदेश मु मानि पारिबी नाही। गौरव, आमे सर्वदा आम देशर गर्व और गौरव को बजाय रखिबा। बेपारी, निज बेपारीटी ग्रामांतर गला। काच बेपारीटी ग्रामांतर गला। बलिदान, जय राजगुरुंकर बलिदान आमे समस्तक पई प्रेरणार उत्स। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द कुह और लेख। राजी देछि पिला माने आहार हब कौन विपरीत शब्द? अराजी। कठिन तरल, साहसी भीरु बा डरुआ। दोष होछि निर्दोष। हारिबा रो जितिबा। शेष आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने 3 नंबर, चित्र देखी प्रथमे चिन्ह तांकर नाम लेख। के कहल? ये होचंती प्रथम चित्र वीर सुरेंद्र साय। एपटे देख ये होचंती जय राजगुरु। तृतीय चित्र देख मुकुंद देव। चतुर्थ होचंती किए? बाजी राउत। आस उत्तर लिखिबा। 1 नंबर, मुकुंद देव किए? ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा हेउचंती मुकुंद देव। 2 नंबर, जय राजगुरु किए? उत्तर, जय राजगुरु गजपति मुकुंद देवंकर कुलपुरोहित थिले। क्वेश्चन नंबर 3, खोर्धा वीर मानकु कौन कहा जाउतिला? उत्तर, खोर्धा वीर मानकु पाइक बोली कहा जाउतिला। क्वेश्चन नंबर 4, खोर्धा वीर केउ अस्त्र नहीं लड़ुथिले? उत्तर, खोर्धा वीर ढाल और तरबारी अस्त्र नहीं लड़ुथिले। क्वेश्चन नंबर 5, राजगुरुंकर काहींकी विचार हेला नाही? उत्तर, राजगुरुंकर
ବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମେଦିନୀପୁର ବରଗଛ। ଚତୁର୍ଥର ହେଉଛି ଢାଲ ତରବାରୀ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କରେ, ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଇଂରେଜକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର, ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ଏକଥା କିଏ ଓ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଗଜପତିଙ୍କୁ। ଘ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଆଗରେ ଠାକୁର ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଗଜପତିଙ୍କୁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବାଜି ରାଉତ, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କ ନମ୍ବର, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ବରଂ ଏ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଉତ୍ତର, ଦେଶଭକ୍ତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଆଗରେ ଠାକୁର ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୌରବ ରହିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା। 2 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତାଙ୍କ ଅପରାଧର ବିଚାର ନ କରି ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଘିତୋଟା ନଈକୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛର 2 ଡାଳକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେହି ବରଡାଳକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ବୀର ରକ୍ତରେ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ବାଘିତୋଟା ଅଛି, ଫାଶିଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ବି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନର ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜ ମନରୁ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ କରିକିରି ମୋତେ ଜଣେଇବ କରିଛ କି ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।